चारसाला मुंगियाकामी थानानि पुलिस गोबां रांमारिनि बार्मिज सिगारेट दमैमानो आसाम आगरतला नेशनेल हाइवे लाहारनि 41 माइल नाका पॉइंटआव बिसिंथि कक्तमामानो जे खुंसा मालखुं बार्मिज सिगारेट तिजाक रायदा जायातै फाइथंगो हनै दाम सरानि सिमी आगरतला आ जरावनो 41 माइल नाका पॉइंटआव मालखुंना बाथागैयो चेकिं खालामनानै जरावो TR04F0750 नि मालखुं बिसिङाव 21 टा कार्टन बक्स कपलं खालायै रायदा जायातै तबुजाक बार्मिज सिगारेट दमैमानो मुंगियाकामी थानानि पुलिस तै हातिओ रांमारि लाख-लाखनि ओ बार्मिज सिगारेट नि सायखानारिका पुलिस मुंगियाकामी थानानि ओसि राजु बद्य सायखानारिका बिसिंथि कक्तमामानैनो अमहाय ख्लायतिनि रमै मानखा रायदा जायातै तबुजाक ओ बार्मिज सिगारेट थनै बरक जे हामियामानै याक्तन ख्लायनेरक बर्डार तै पार ख्लायनो अमहाय ख्लायै रायदा जायातै हास्तेव तबुबै फेकजांनाय मानै याक्तन ख्लायतंनो सायखानारिका ओसि राजि बद्य मुंगिया थानार अंतर्गत 41 माइल नाका पॉइंटे আমরা প্রত্যেক দিনের মতো আজকে চেকিং করি। তো চেকিং করাকালীন অবস্থায় অনুমান 9:30টার দিকে একটা কার ভেহিকেল আমরা ডিটেইন করতে সমর্থ হই এবং ওই গাড়িতে সার্চ করে প্রায় 21 কার্টন বার্মিজ সিগারেট টোটাল 2,10,000 সিগারেটের স্টিক আমরা রিকভারি করতে সমর্থ হই এবং ওই সিগারেটগুলো আমরা কাস্টমার কাছে হ্যান্ডওভার করে দেব। স্পটের সময় কয়জন আছে আপনারা? আমরা 2জন অফিসার ছিলাম এবং অন্যান্য স্টাফও ছিল।